হচ্ছিল 1440 रामपुर से चलने वाले गाड़ी जुगसरा जाने वाले गाड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए 344 डाउन रामपुर से चलने वाली गाड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म में जुगसरा जाने के लिए तैयार है। তো এই রকম হচ্ছিল, আমি ওই ট্রেনটাই চেপে গেছি এবং যুগসরা যাওয়ার জন্য আসছিলাম। তো সেই ট্রেনের আওয়াজটা আমি 10% মধ্যে 1% যদি হয় তো জোর করে করো তালি। স্টার্টিং